Mga idol, manambal tanig krudo. Sakyo na ba ito bila na ning krudo. Apel po atong korek ko nga ni atong tiil. Sa tao man ta tiil kay mo man atong gamiton pag biyahe. O man atong kruduhan atong tiil kay kagid na. Korikong kung dato pa ta allergy ni. Oh. Di ba? Kusog na nga mo dagan nakatubil na krudo atong tiil. Oh. Ay gikorikong na. Wala pa tay kwarta. Tay trabaho karon kay gikorikong ta. Daot si tamak-tamak sa tubig, salom-salom sa tubig kay mangitag pamugas. O ang resulta kung dato punta ta allergy pero kay pobre man kagid korikong